Hindi pa tatouch yung tuhod, ha? Para kayong umatake sa akin. Bakit nakamadali kayo? Sikat kasi. And start. Yung kamay nasa floor lang po, Ate Rose. Gorilla walk. Yan. Tapos pag bumalik, facing the same side. Start with your right foot naman this time. Ready and go. Kasi magkaiba yan eh. Yan. Hindi talaga. Ready, first roll. Sayang, di ko napindot yun. Ganda pa naman. Go na sa... Okay, for coordination and balance. Dahan-dahan lang. Hindi kayo kumakarera. Go. On your own pace. And next roll. Ay, kasama sa gala. Okay. Tingin sa likod natin, patama mo si Faye. And last row. Go. So, ayun, ganda nung para. 3, 2, 1, start. Ang bilis kasi nila. Sama kayo nawa kami, eh. And start. Let's go. There! Ay, Oh, sorry! wait, transfer. Okay ka lang, Ate Bing? Okay ka lang, eh. Kaya, kaya. Kaya mo yan, Lisa. Dalawa ka lang. Lagi tayo. Okay lang. Lagi ka lang yan. Dalawa lang pala lang. Ayaw kumapit. Come on. Di na mo yung paa mo. Kaya nasa dalawang paa gamitin mo. Tigis ang paa. Para, mas madalian. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Tapos bangin ka mo na sa... Kaya mo yan, gawin mo. Pasahan niyo si Nessa ng isa pang slider. Dalawang paa na lang ang kanila. Anyari sa inyo? Kaya mo yan. Sorry. Ah. Mas madulas na yung dalawang pa eh. Hindi, Nessa, straight lang yung paa. Gagapang lang yung kamay. Yan. Kala ko yung sa kamay ka kukuha na namin. Hindi yung kamay mo. Ano yung papak? Yung kamay mo. Tapos sila yung katawan. Mas madali. Kasi nagka-transfer lang kayo ng weight eh. Wala, nag-off. Yan, kaya Nessa. Madaya ko, ulit ka doon. One. Ano ganito? Ang tagal? Pero kung tagawang mo lang kami, sila na yung Lampasan natin itong dalawa. Madulas yung paa niya. Hey, isa pa, palit. 2 rounds yan, 2 rounds. Tig dalawa. 1, 2. Siya naman, sila naman. Sila naman. Dalawa,
Same. Same daw, same. Okay na. Yung toast ko. Sakit sa lis. Go. Wait na. Gine, 1, 2. Mary, ang taas na. Ay, mataas na. Ano yung yuko ako? Oo. Bago. Maliit ako. Okay. Last round. Go Faye, go Faye. Okay, and tubig, then station. And start. Gantong grip. Patong yung paa. And then bend hanggang chest. Yan. Swing your hands, Mary. One leg. Yung shoulders up parang tibing. Shoulders up. Tuhod lang ang nagbe-bend. Hindi nyo binababa yung shoulder nyo. Yan. Yan, ganyan. Umiinit na ba? Okay pa yung lamig? Come on, nice. Ayan. Up, 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 up. Kaya, bilisan konti. Ayan, nice form na tibing. Tama yan. Squat position, squat position. Hold your back. Raise your core. And Posture first, posture first. Before execution. Posture, mind your posture. time, tibing. Time. Pagka sabi na start, execute. Right? Posture, mind your posture. Breathe. Right, ready, go. Chest pull-ups. Lagay niyo yung feet sa harap. Yan na. And 30 times. Next, dito kayo na. Faster legs, nasa sa bewang, nasa sa bewang. Lagay mo sa bewang. Hip hop hands. Let's go. Kaya pa? 25 seconds. Mind your posture, mind your posture. Hindi ko naman ang posture ko. Ang likod. Even so. Relax yung pabalik. Tigas yung pabalik. Huwag niyo madali. Relax yung pabalik. Mabilis yung ganito. Relax. Mabilis. Relax. Yan. 5, 4. Start. Alright, you guys. You know, Control lang, Eddie. Yan. You ready? You ready? Let's get it on! Yeah, go. Mind your posture. Mind your posture. Kaya, mas madali pag ganito. Breathing awareness.
Kahit bend na lang, Nessa. Kaya? Bend. Yan, bend na lang, bend na lang. 30 lang ba? 30. Yan. Tapos inom tayo beer mamaya. Posture. No bouncing moves. Come on, Nessa. Come on. Tigas yung pabalik, Nessa. Huwag mo i-relax. Sabay sa bilang, please. Nice, May. Nice form. Wala nang bibilang. 16. 17. Oh, Rose. Hindi ka nagbilang. Roda. Hindi, 20. sigaw. Sigaw niya yung bilang. 24. 25. 36. Yan. 28. Lower. 29. 30. 21. Then go. 41. 42. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Okay, diretso. Plank hold ready and start. Go. Lower your bottom. Baba pa, Mary. Ate Merly, baba. Puwet. Rose, baba, puwet. Mapaya. Mahatak ng dede mo po. Ba? Yung katawan mo. Higher naman puwet. Papaya. Angatin puwet. Angat. Yan. Yan, sa ilong. Stay. Cheer nyo si Nessa. Let's go. Come on, Nessa. Good form. Kuba. Baba ang puwet, Eddie. Last 30 seconds. Stay. Gusto nyo kahit 5 minutes kanina? Stay. Kuba. Angat, papaya. Baba, Joyce. Lower, Mary. Time. Posture. 3. Yan, nice form, Ate Ping. Tama yan.